जय जगन्नाथ बंधुगण। कुंभ राशि भाई और भौणी माने आपण कौन भावुंट कि आपण जीवन में केवल दुख और संघर्ष ही लेखा होईछि? आपण को अटकी जाइथिबा काम कौन एबे पूरण हेब नहीं? आज भिडियोटी को पूरा देखंतु, कारण एप्रिल 15 रु जून 15 पर्यंत एमिति एक समय आसुची जहाँ आपण जीवन पूरा नक्शा बदलाई देव। यही 60 दिन केवल समय नुहे, यह हेउची आपणक पई शनिदेवंकर एक बड़ उपहार। बंधुगण, मु आपण को गोटे गुरुत्वपूर्ण कथा कहवाक चाहे। कुंभ राशि शनि 7.5 चली भी एबे शनिदेव निज घर को अर्थात कुंभ राशि को फेरुचंती। यह सृष्टि करुच्ची शश नामक महापुरुष राजयोग। मन रखंतु, एमिति संयोग 30 वर्ष पर थरे आसे। एही भिडियो रे मु आपण को प्रमाण सह बुझाइबी जे केमिति 60 दिन आपण को कैरियर, धन एवं परिवार रे खुशी आनिबाकू जाउची। जदि आपण चैनल रे नुआ अछंती ताले चैनल को सब्सक्राइब करंतु एवं कमेंट बॉक्स रे जय शनिदेव निश्चय लिखंतु। बंधुगण, ज्योतिष शास्त्र रे पंच महापुरुष योग मध्यरु शश राजयोग अन्यतम। यही योग सेतेबेले बनी थाए जेतेबेले शनिदेव निज राशि रे किंबा उच्च राशि रे रही केंद्र भाव रे स्थित हुअन्ति। कुंभ राशि मालिक निजे शनिदेव। एबे शनिदेव निज घरे अर्थात आपण राशि रे बसिचंती। यह सेमिति जेमिति जड़े पिला निज घर को फेरिले सबुठु अधिक आराम एवं शक्ति पाई थाए। यही जग आपण को धैर्य, श्रृंखला एवं सफलता देवाक प्रस्तुत। शनिदेव गोटे राशि चक्र शेष करने को प्राय 30 वर्ष समय नियंती। यार अर्थ होउची 30 वर्ष पूर्वे शनिदेव एहीपरि शुभ स्थिति रे कुंभ राशि रे थिले। सेतेबेले आपणको परिवार रे बा आपणको जीवन रे जो उन्नति होइथिला ताहा पुणी थरे दोहराइबार समय आसी। एही एप्रिल 15 रु जून 15 मध्य शनिदेव संपूर्ण शक्तिशाली अवस्था रहिबे, जहाँ आपणको दुर्भाग्य को सौभाग्य रे बदलाई देबो। विशेष करी जेउ मानकर जन्म कुंडली रे शनि शुभ स्थान रे अछंती किंबा जेउ माने परिश्रमी सेमानकु एही राजयोगर सुफल 100% मिलिबो। एही समय रे बृहस्पति चलन मध्य आपण को साहाय्य करिवो। शनिदेव आपण को स्थिरता देबे। जदि आपण कोनोसी नुआ काम आरंभ करने को चाहूचंती तेबे एही समय रे ग्रहंक गणित कहूची जे आपण सफल हेबे। बंधुगण, आपणक भितर केउ माने शनिदेवंक ऊपर पूरा विश्वास करंती कमेंट रे लिखंतु। मु जानिबा को चाहे केते जण कुंभ राशि रो लोक आज वीडियो देखुचंती। कुंभ राशि रो भाई और भौणी माने प्रथम बड़ परिवर्तन होची आपण कर्म क्षेत्र रे। जो माने बहुत परिश्रम करुथिले किंतु क्रेडिट मिलु नथिला, एही एप्रिल 15 रु जून 15 भितर सेमानकु पदोन्नति बा प्रमोशन मिलिबार प्रबल योग अछि। शश राजयोग जोगु आपणको बॉस आपणको ऊपर खुशी हेबे। नुआ चाकरी खोजुथिबा लोकंकु एक स्थायी सुजोग मिलिबो। व्यवसाय कोन रहिछि? व्यवसाय रे प्रबल लाभ, जहाँकि व्यवसायी मानक पई यह एक स्वर्णिम समय। विशेष करी जो माने लोहा, कोयला, कपड़ा किंबा कंस्ट्रक्शन काम रे अछंती सेमानंकर बिक्री 2 गुणा बढ़िबो। पुराना बाकी पड़िथिबा टंका हठात फेरी आसीबो। जदि आपण कोनसी नुआ निवेश करने को चाहूतिले तेबे 60 दिन आपणक पई बहुत शुभ। तृतीय परिवर्तन होउची आपणक घरे। जदि स्वामी स्त्री मध्य बा परिवार रे कली झगड़ा चलीथिला तेबे शनिदेवंक शुभ दृष्टि जोगु मनोमालिन्य दूर होबो। पिला मानक पाठ पढ़ा को नहीं आसुथिबा चिंता शेष होबो। घर को कौनसी शुभ खबर आसीपारे। चतुर्थ परिवर्तन होउची आपणक मानसिक स्थिति रे। 7.5 पई आपण जेउ राति रे सोई पारु नथिले बा अजना भय रहुथिला ताहा एबे कमी जीवो। आपण निजको बहुत आत्मविश्वासी अनुभव करिवे। पुराना क्रॉनिक रोगरू उपशम मिलिबार सुजोग अछि।
ପଞ୍ଚମ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିରେ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ନୂଆ ଗାଡ଼ି କିମ୍ବା କୌଣସି ଜମି କିଣିବାକୁ ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିରେ ସଫଳ ମଧ୍ୟ ହେବେ। ଶନିଦେବଙ୍କ କୃପାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଭୌତିକ ସୁଖ ସୁବିଧା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ସତ୍ୟ କଥା କହିବାକୁ ଚାହେଁ। ଶନିଦେବ ହେଉଛନ୍ତି ନ୍ୟାୟର ଦେବତା। ଏହି ଏପ୍ରିଲ 15ରୁ ଜୁନ 15 ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବା ଆରମ୍ଭ ହେବ, ସେତେବେଳେ ଭୁଲରେ ବି ମନକୁ ଅହଙ୍କାର ଆଣନ୍ତୁ ନାହିଁ। କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଲୋକେ ରାଗିଗଲେ ନିଜର ନିମନ୍ତ୍ରଣ ହରାଇ ଦିଅନ୍ତି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ ନିଜଠାରୁ ଛୋଟ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ ବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରିବେ, ତେବେ ଶନିଦେବ ଏହି ରାଜଯୋଗର ଫଳକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବେ। 7.5ର ଶିଖର ସମୟ ଚାଲୁଥିବାରୁ ଆପଣ ଟଙ୍କା ପଇସା ମାମଲାରେ ବହୁତ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଏହି 60 ଦିନ ଭିତରେ କାହାକୁ ବଡ଼ ଅଙ୍କର ଟଙ୍କା ଧାର ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା କାହା ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟର ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଏମିତି କରନ୍ତି, ତେବେ ସେହି ଟଙ୍କା ଫେରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର ହେବ ଏବଂ ଆପଣ ଅଯଥା କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମାମଲାରେ ଫସିପାରନ୍ତି। ଶନିଦେବ ସେହିମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଅଧର୍ମ ପଥରେ ଚାଲନ୍ତି। କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଲୋକେ ଏହି ସମୟରେ କୌଣସି ବି ପ୍ରକାରର ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ସେବନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ କାହାକୁ ଠକି ଚାକିରି ବା ବ୍ୟବସାୟରେ ଉନ୍ନତି କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ, ତେବେ ଶନିଦେବଙ୍କ କୋପରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ସଚ୍ଚୋଟ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ପରିଶ୍ରମ ଉପରେ ଭରସା ରଖନ୍ତୁ। ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ଚୁମିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, କୁମ୍ଭ ରାଶିର ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଏହି 60 ଦିନରେ ପ୍ରତି ଶନିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏକ ମାଟି ଦୀପରେ ସୋରିଷ ତେଲ ଦେଇ ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ଗଛ ମୂଳେ ଜାଳନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ସେଠାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଓଂ ସଂ ଶନିଶ୍ଚରାୟ ନମ ମନ୍ତ୍ରକୁ 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ସମ୍ଭବ, ଶନିବାର ଦିନ କୌଣସି ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ କଳା ଚଣା, କଳା କପଡ଼ା କିମ୍ବା ପୁରୁଣା ଜୋତା ଦାନ କରନ୍ତୁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଶନିଦେବ ସେବାରେ ହିଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି ହନୁମାନଜୀଙ୍କର ଆରାଧନା। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଯିଏ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରେ, ଶନିଦେବ ତାକୁ କେବେ କଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଲୋକେ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ କିମ୍ବା ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଥରେ ନିଶ୍ଚୟ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ବହୁତ ମାନସିକ ଚାପରେ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଯାଇ ସିନ୍ଦୁର ଚନ୍ଦନ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଆତ୍ମବଳ ଦେବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଶା କରୁଛି ଏହି ଆଲୋଚନା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ନୂଆ ଆଶା ଆଣିଥିବ। କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଭାଗ୍ୟ ବଦଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ବାସ୍ ଆପଣ ନିଜ ଉପରେ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଏହାକୁ ନିଜର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ନୂଆ କରି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶନିଦେବ।